Thierry. La première fois que je l'ai rencontré, c'était dans la Galerie de la Reine à Bruxelles. C'est un des endroits où il aime jouer de la bandoura. En écoutant Thierry jouer, j'ai tout de suite été intrigué par l'instrument, surtout par sa très belle sonorité. Thierry m'a raconté qu'il a connu la bandoura grâce à des musiciens ukrainiens installés en France. Ces gens lui ont appris à jouer des airs du folklore ukrainien. Du coup, complètement séduit, Thierry a délaissé la guitare pour se consacrer uniquement à la bandoura. Thierry m'a fait part de son envie de découvrir l'Ukraine, le pays d'origine de son instrument. L'idée était lancée, je me suis intéressé à ce pays et à sa culture. J'ai fait quelques recherches en bibliothèque et j'ai rencontré des Ukrainiens. C'est comme ça que je me suis aperçu que la bandoura représente bien plus qu'un simple instrument. Au fil des siècles, elle est devenue un symbole pour les Ukrainiens. C'est par la bandoura et par les chansons des bandouristes que se sont transmises, de génération en génération, l'âme et la mémoire de l'Ukraine. Avec Thierry, j'ai voyagé jusqu'à la source de cette musique et de cette mémoire. Pour moi, l'Ukraine se situait quelque part au fin fond de la Russie. En fait, le train Bruxelles-Kiev qui nous emmène là-bas met à peine plus de 2 jours. Depuis l'éclatement de l'URSS en 1991, l'Ukraine s'est séparée de la Russie pour devenir un État indépendant. Avec 52 millions d'habitants, c'est un des plus grands pays d'Europe, aussi grand que la France. Dans mes rêves d'enfant, l'Ukraine, c'était d'abord le pays de Taras Bulba. J'imaginais les Cosaques chevauchant à travers d'immenses steppes sauvages, combattant farouchement leurs voisins turcs, tatars ou polonais. Tout ça maintenant, pour moi, c'est de l'histoire ancienne ou de la littérature. Mais pour les Ukrainiens, par contre, l'histoire des Cosaques est très importante. Ils vouent un véritable culte aux Cosaques Zaporog. Ils les considèrent même comme les pères de la nation ukrainienne. Si les Ukrainiens sont tant marqués par l'épopée des Cosaques, c'est un peu à cause de la bandoura, ou plutôt à cause de la kobza, l'ancêtre de la bandoura. Les kobzars étaient des sortes de troubadours qui allaient de village en village chanter l'histoire et la vie des Cosaques. La plupart des kobzars étaient aveugles. Encore aujourd'hui, ils sont considérés par les Ukrainiens comme des personnages sacrés qui détiennent un savoir et une certaine sagesse héritée de la nuit des temps. En allant en Ukraine, je voulais absolument présenter à Thierry un kobzar, mais je lui laisse le soin de raconter la suite. À Lviv, il y a un endroit qui est fantastique, qui est le cimetière de Lviv. C'est une forêt dans laquelle se sont rassemblés des grands hommes de l'Ukraine, des peintres, des comédiens, des écrivains, des musiciens. Dans ce cimetière, j'avais rendez-vous avec un historien qui s'appelle Bogdan Japlinsky, qui est kobzar et qui m'a raconté une partie de l'Ukraine comme ça. І тут є ще така вуличка, яка називається Кобзарська, де колись сиділи кобзарі і на лірах, лірники грали, лірники і кобзарі грали там. Я там приймав присягу, вони повинні були таку клятву давати, що вірний будеш кобзі або лірики, тут недалечко. Це, власне, це була така кобзарська вулиця. Вже тут напис залишився. Власне, бачите, вже побито то все, але коли і тут назва та залишилася, та вулиця називалася Кобзарська, і тут сиділи ті лірники, що грали на тих старих лірах,
і на кобзах грали кобзарі. Як на цвинтарі йшов, у нас ходили на цвинтарі відправа, проводились на зелені свята, а у нас на цвинтар ходять відправу роблять. То тут, всюди, отут, трошки під гору так, сиділи, власне, ті лірники, і вони грали, і я в них слухав, записував ті, що вони грали, що я слухав ті думи, які вони грали, псальми, канти про Україну, історичні пісні грали. Можна було тут їх послухати, їм тут люди давали подаяння всякі, під тим. Там вони сиділи, і тут сиділи, і, власне, грали на тих цих. Il m'a expliqué qu'il a été déporté en Sibérie parce qu'il était kobzar. Ils n'ont pas pensé, avec son frère, ils n'ont pas pensé à prendre de la nourriture pour partir en Sibérie, mais ils ont pris leur bandura. Et qu'en Sibérie, ils se sont fabriqués une bandura pour pouvoir jouer. От і наш Кірік. О, Кірік! Співай, дідусь, співай. Ой, на горі, ой, горі. Ой, на горі, ой, горі. А в долині козак лежить. Ой, мій милий захворів, киселику захотів, ой, рано ранесенько киселику. А я трохи молода, не була, а пішла я по селу, вже добувати киселю. Сіть, милий, не вмирай, киселику дожидай, не вмирай, не вмирай. Mon père, Renat Rodkevich, il a fait beaucoup pour la bandoura et pour les bandouristes en Ukraine. Celui qui a cherché à faire évoluer l'instrument. Mon père, je me souviens, il jouait des pièces classiques et il était très très heureux de jouer des pièces de Handel, de Bach, de les transcrire à bandoura. Il le faisait jouer à ses élèves. Donc pour son temps, c'était déjà aller de l'avant. Mon père était arrêté en février 1938 et a été fusillé, carrément, sans jugement, sans rien, en octobre 1938, à la même année. Je l'ai su que maintenant, parce que mes amis m'ont poussé d'aller dans les archives de KGB pour voir toute l'affaire de mon père. C'était une épreuve très très forte. Le projet de nouveau gouvernement, c'était d'annihiler un petit peu tout ce qui avait trait à une appartenance nationale. Et donc la bandoura était au premier rang. La bandoura, les bandouristes. Et c'est ainsi que, donc peu à peu, ont disparu les bandouristes qui savaient encore jouer les doumas. Finalement, on a enlevé à la bandoura sa vraie vocation, celle d'être porteur de l'histoire de l'Ukraine. Pour moi, c'est une sorte de voyage initiatique qu'il
faudra que je digère après. Aller aux sources de mon instrument. Pas forcément pour apprendre plus, mais pour arrêter de rêver de ce pays qu'on voit à travers des sons, et le voir à travers des gens. Et Vassil Gerasimenko. C'est un des personnages que j'ai envie de retrouver. J'aimerais travailler chez lui, comme prendre des cours. Il donne des cours au conservatoire et après il construit ses bandoras dans son atelier, donc qui est 5 étages en tout chez lui, dans sa cave. Et vous mettez combien de temps pour construire une bandura? Ну, бандурою, конструюванням і виготовленням я займаюся у вільний від роботи час, основної своєї. Так, на загальну кількість годин десь так 1,5–2 тисячі годин. А так в часі місяцям то десь так 1,5–2 роки на одну модель йде. Працюю досить багато, цілими днями, як є час, і навіть ночами до 2–3 ночі. Мене та робота дуже інтригує. Хочеться швидше знати результати, особливо як вона буде акустика. Est-ce qu'il y a encore beaucoup de fabricants de bandura en Ukraine? На сьогоднішній день є кілька майстрів, які виготовляють бандури старих зразків. Таких майстрів, які займаються реконструкцією, вже немає, я один залишився. Моя мета полягає в тому, що я вважаю, що стан бандури і моделі, і виконавця знаходиться ще в початковій стадії. Харківська бандура була забута, вона трошки складніша для виконання. От нею займався Хаткевич Гнат. Він був репресований, і вся його робота була здана в архів. І модель, і ноти, і школа. От. Зараз протягом останніх років йде власне процес відновлення цієї школи. От. І я власне займаюся досить інтенсивно цією моделлю. Я шукаю різні моделі, які б найкраще могли сприяти виконавцю досягнення найкращих наслідків, і технічних, і виконавських. Добрий день, Тарас. Проходь. Bonjour. Добрий день. Добрий день, я вітаю, Тарас. Thierry. То ми маємо однакові майже імена. Тарас, Тірі. Ouais. C'est juste. Покажи, Тарас, як та бандура як тримається, як на ній грається. Вони вже знають, так, що хроматична. Так, це харківська діатонична.
Les doumes sont nés avec la bandura avec les doumes. Ce sont des chansons de gestes. Ça vient des siècles passés où les Ukrainiens combattaient beaucoup avec les Turcs. C'est-à-dire les Turcs traversaient la mer Noire et leur crevaient les yeux. Ces gens, en arrivant en Ukraine, ne pouvaient plus rien faire. Et voilà, ils prenaient la bandura et ils racontaient tous leurs exploits, aussi bien de guerre que de paix, et ils devenaient ces troubadours merveilleux. En Ukraine, les gens m'ont toujours demandé pourquoi tu ne chantes pas avec cet instrument. Il faut que tu chantes des doumés. Et si moi, alors, je suis pas cosaque, je suis pas aveugle, si j'apprends à chanter des doumés, qu'est-ce que ça vous fait en tant qu'Ukrainienne? Pour moi même, je dirais oui, parce que ça vous enrichirait énormément votre vision de la chose. Et peut-être vous rapprochera davantage de l'Ukraine encore. Mais traditionnellement, c'était fait par quelqu'un qui a vécu tout cela, qui porte l'histoire d'Ukraine en lui, que c'est sa terre natale qu'il porte, qu'il fait connaître aux autres, donc il transmet quelque chose. Hey, 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 hey. Ой, у святую неділеньку, то рано пораненько. Ой, то що тут не сизії орли закликотали. Як ті бідні та нещасні невольники в турецькій неволі заплакали. На коліна упадали, вгору руки підіймали, кайданами забрящали. Господа милосердного прохали та благали, гей, гей. Ой, подайте нам, Господи, з древ бандурин дощик, а із знизу буйний вітер. La doumé, c'est le chant épique. Donc c'est de là quand même que vient la bandura. C'était l'instrument qui servait à accompagner les doumés, à accompagner les chants épiques. Et ils étaient joués par des aveugles qui étaient accompagnés par un enfant. Cet enfant était leur guide et en même temps leur élève. C'est une bibliothèque ambulante. Cet homme, le Kobzar, donc, était la mémoire de l'Ukraine, et la bandura, l'instrument qui servait à véhiculer cette mémoire. Я хотів би ще розказати хлопцям, як мене дика козочка покликала до себе, бо вона спіймалася на браконьєрську петлю. Закінчив я робочий день, вийшов на просіку, чую ме, а я знаю, що дикі козочки не мекають. Дивлюсь, купа дров, а вона там прив'язана. І я побачив, що вона отак дрова обгризла колом, скільки могла достати, так як місяць. Я догадався, що це вона вже там довго. А там, значить, дорожка така. Люди йдуть кожний день і туди, і сюди. І що вона робила? Коли бачила, що йде людина погана, то вона викопала собі ямку і ховалася в цю ямку. А я йшов, мене покликало. Підійшов я, як вона туди попала. Значить, браконьєр наклав на неї петлю, а я знаю, значить, що всі тварини дуже люблять, щоб до них розмовляти. То коли я йшов, така, ой, ти бідненька, ти така хороша, ти така, які в тебе очки хороші, які в тебе туфельки хороші, тобі балерінкою тільки бути. Словом, я її вбаюкав і зняв з неї петлю. От.
і каже, ну йди, а вона не йде. І як дала стрибок, полетіло тако метрів 8. Перед тим, як нирнути вже в Чорний ліс, вона повертається до мене, значить, головою і робить такі реверанси. Що я мав подумати? Це ж була явна подяка за свободу. Да, так що я додому вже йшов як на крилах щастя. Тому мені було приємно, що я тваринку врятував. А в нас на Україні створилася вже така традиційна думка, що якщо вийшов чоловік з бандурою, то обов'язково повинен співати. Якщо він не співає, його не приймають. Мовний голос, то чути, що в нього гарний баритон. En même temps, je ne serai jamais ukrainien, donc il me manquera toujours une dimension. Як є охота, то й навчиться. La musique ukrainienne n'est pas ma musique. J'ai toujours eu un peu l'impression d'être un usurpateur face à cet instrument. Je ne me considère pas comme un kobzar parce que il me manque le vécu de l'Ukraine. Ici, à Irpen, à 60 km de Kiev, j'ai rencontré un monsieur qui m'a fait une grande impression. Il s'appelle Nicolas Boudnik. Il fabrique des bandoura et des liras, donc des vielles à roues, dans une maison qu'il appelle la maison des Cosaques. C'est un instrument qui me fait penser au Moyen-Âge. C'est un autre monde. Ну, які речі, наприклад, ви граєте? Je joue beaucoup donc des danses ukrainiennes que j'ai appris avec les gens de la diaspora. Et ce que j'aime le plus, c'est la musique de la Renaissance, et musique Renaissance et musique baroque. Et c'est ce que je cherche à jouer avec la bandoura. Donc c'est dans ce sens-là que je travaille. Je vais pas... А чи пробували ви кобзарювати в нас? Десь. Oh non, pas beaucoup. J'ai surtout beaucoup ouvert mes oreilles et ouvert mes yeux, et c'est ce que je fais beaucoup en Belgique, en France et en Suisse. Je joue beaucoup de bandoura, comme ceci, quoi, dans la rue. Depuis que je suis en Ukraine, j'ai rencontré des gens fiers de leur pays, fiers de leur instrument, mais j'ai jamais ressenti une ambiance aussi vraie.
Ой, морозе, морозенко, ти славний козаче, за тобою, морозенко, вся Україна плаче. Не так вся я Україна, як рідная мати, заплакала морозиха, стоя біля хати. Замучивши, поставили на Савур могилу, подивися тепер, морозенко, на свою Україну. Я зараз ще підстрою трішки. Да. Ну, ми хочемо зараз вдихнути нове життя туди, от, щоб не одірватися від традиції і побачити нашу історію, останній вік особливо. Побачити, українська історія – це дуже тяжка для нас. Ледве ми пережили її. От, але водночас це горе, велике таке наше горе, його треба зробити закінченим. Його треба округлити, поставити його в осмислені форми. А як осмислити цю трагедію останнього століття, це нам відкрите, те складає наше, якби, суть нашого зусилля, його осмислити так, відсторонитися водночас від того. Ici, c'est la maison des Cosaques. Et bon, moi, dans mon image, c'est, en effet, la moustache, la tchoub, le sabre et le cheval. Et j'arrive ici, c'est une philosophie, c'est plus un état. А щодо домівки нашої, то це всіх тих, хто займається традиційним кобзарством, хто хоче собі зробити інструмент, то це наша домівка в власному розумінні цього слова. Прошу вас до кобзарської домівки бути як вдома, так можна приїздити от, будь-коли. От. І не помремо з голоду, гадаю. Дякую. Ще такого типу. Їхав козак за Дунай, сказав дівчині прощай, ти конику вороненьку неси да гуляй. Свиснув, скочив на коня, зоставайся здорова, як жив буду, повернуся через 3 года. На третьому пероні починається посадка на пасажирський поїзд 190 Львів-Санкт-Петербург.
j'ai rencontré Vassil Lidvin, qui est le fondateur d'une école de Kobzar. Il m'a invité à la célébration du baptême de Stepan, nouvel étudiant de son école. Невже ж тобі на таблицях залізних записано в сусідів бути гноєм, тяглом у поїздах їх безстроїзних? Невже по віку ділом буде твоїм укрите зло, облудлива покірність усякому, хто зрадою і розбоєм тебе скував і заприсяг на вірність? Ти навчися володіти мелодією, а моя задача тебе навчити ще й думати. Думати піснею, думати музикою. Навіщо це співати? І кому співати? А на тихому замку, ой, сидить, козак у неволі, за Устасю коханку. Отака жаліслива мелодія. І, здається, на перший випадок така лірична пісня. Сидить козак у неволі. Але коли проспівати далі, там розкривається наша історія, що не просто він сидить там в неволі, а його зловили, його посадили, його розлучили з рідною, начебто дівчиною, його розлучили з рідною землею. А я й дров не взяв, ще ж хотів взяти дрова. Так. Я співаю, чи нема на що сісти. А чого ж ви співаєте? Тишка, фу, пішов. Тишко, пішов. Пішов. Він до мене піде. Гори, мій вогнику, гори, гони пітьму від мого дому, щоб ми щасливими жили, щоб не було біди нікому. Гори, мій вогнику, гори, гори, мій вогнику, гори, гори, мій вогнику, гори. Пройди крізь цей вогонь. Це незвичайний вогонь, до якого ти звик. Це дивний вогонь, вогонь очищення людської душі. Дорогий сину Степане, щоб твоє серце, твоя думка була також палаюча і чиста, як це полум'я. Перше, що ти не зрадиш цій обраній своїй дорозі. Поклянися вдруге, поклянися втретє, поцілуй. Віднині це твій щит, твій меч, твоя надія. Спасибі тобі, що ти з'явився на цей світ, хай тобі таланить. Благословляє тебе свята водиця, мати, яка все живлюще поїть своїм соком. Дарую тобі калину, щоб у серці була навік Україна. І прослухайте, і уявіть собі, що до вас сьогодні звертаються тисячі тих кобзарів, які сьогодні і в землі, і на небі, які звертаються до нас з великою надією, що ми понесемо їхню вогненну мрію. Віднині ми побратими, а ви на своїй дорозі великої складної казки.
Хай щастить вам на вашій дорозі. Пішли, ми сюди прийдемо, навідаємося і закриємо. À Litvin, j'ai eu du mal à lui poser cette question. Est-ce que son école ne devient pas un foyer de nationalistes? Quand vous lancez ce mot, j'ai un sentiment d'un couteau dans la plaie. Parce que pendant les 70 années de règne soviétique, là, on nommait nationalisme chaque manifestation, ne serait-ce qu'une, je sais pas, une classe de langue ukrainienne, c'était des nationalistes. Quelqu'un qui lisait des livres ukrainiens, bien sûr, il est nationaliste. Pour chaque mot un petit peu ukrainien, on pouvait mettre la personne dans le prison, fusiller comme on a fusillé mon père. Donc ce mot-là, ça recouvre pour nous vraiment quelque chose de très très douloureux. Vraiment, je ne sais pas pourquoi ce mot nationaliste colle comme ça à l'histoire des Ukrainiens là maintenant. Pour ça, les Ukrainiens ne se sentent pas nationalistes de parler leur langue et vouloir faire quelque chose avec leur tradition, y compris renouveler. La bandoura, revenait ces traditions très très anciennes, rompues, Manu Militari, par tous les grands frères et par tous les bons voisins. Il va se passer quelque chose. Ça, c'est évident. Je me dis, j'espère ne jamais avoir à me dire un jour par rapport à l'Ukraine, c'est ce qui se passe en Yougoslavie. J'ai des amis yougoslaves, je me demande ce qu'ils sont devenus. C'est une telle folie. Et je suis en train de me faire des amis ukrainiens avec cette crainte de les voir disparaître dans un tourbillon de guerre civile. J'espère pouvoir revenir dans 6 mois, 8 mois en Ukraine. Я не знаю, мне все равно, чем погибать, то все равно надо бороться. За народ надо бороться. Нате, пожалуйста. Я вам пачку. Повесить его надо. Вместе с Кучмой. Завтра 21 числа, завтра парламент Украины. Весь народ Украины идет к парламенту. Ils connaissent leur histoire. Ils connaissent l'histoire de leur pays, ils connaissent l'histoire de leur conflit. Ils recherchent l'ouverture, ils recherchent le plus qui leur permet d'être ukrainiens en ayant des contacts avec l'extérieur. Je crois que là, ils ont compris un truc qui est fondamental. C'est soit d'un instrument, d'une musique, t'en fais un ghetto, et cet instrument n'est fait que pour la musique ukrainienne, soit tu l'ouvres, et peut-être qu'un jour, on saura même plus que la bandoura vient d'Ukraine. Sur toutes les rencontres que j'ai faites en Ukraine, il y a... j'ai vu un peu tout. Il y a des dinosaures de la bandoura. C'est des gens comme Litvin, comme Boutnik, qui entretiennent un passé, qui sont dans sa ligne. Et puis il y a le futur, et le futur c'est Roman. Roman, c'est un mec qui veut aller de l'avant. C'est quelqu'un qui est curieux des autres musiques, et très ouvert à l'extérieur. J'ai rencontré un futur grand. Mais ce qui fait qu'avec ton instrument, avec la bandoura, de la façon dont tu la joues, en fait on peut voyager dans le... Moi je connais la bandoura comme instrument folklorique, et ce que j'entends, c'est plus du tout un instrument folklorique. Все. Ну я можу на це сказати, що можливо на бандурі грати музику бароко, тому що її досконалили, зробили хроматичним інструментом, і від того вона стала більш... Відкрилися більші можливості на ній виконувати. Це подвійні струни, яких можна
використовувати, і таке враження, що пару інструментів. На роялі або піано, скрипка, такого ефекту нема. От. І це я називала це імпресіонізмом, такий стиль музикування. І я можу сказати, що це течія такий, що я бандурист-імпресіоніст, якщо так можна назвати. І от послухайте фрагмент твору «Веснянка», де якраз використані ті всі прийоми на нашому рідному фольклорі, на національній основі. Merci. La bandoura est ukrainienne, mais ta musique n'est pas ukrainienne. Ta musique est... Je ne sais plus comment dire, j'avoue. Тобто не важно, чим людина займається, важна ідея. Ідея творця, ідея мистецтва, скоріше всього. Тому що якщо, скажімо, музикант грає фольклор свій, то він бере на себе відповідальність не тільки за ті звуки, які він ізвлікає, а за тим, що за цими звуками стоїть. А за цими звуками стоїть ціла історія свого народу. І в цьому є велика відповідальність. Тобто такий варіант, коли багато матеріалу ти підрозуміваєш в голові, а мінімум видаєш в ефір. Але люди розшифровують, слухач розшифровує, що в тебе підрозумівалося в голові в той час, коли ти видавав ці звуки, і вони отримують насичену інформацію від того. Тобто кількість звуків стає менше, але смисл звуків збільшується. Тобто один, якщо так примітивно сказати, один звук сильний за 10 звуків. Оце є ідея моєї творчості, в принципі. Là, Roman, il va plus loin parce qu'il a une démarche. Il a une démarche, c'est un musicien qui réfléchit à son instrument, qui réfléchit à la musique, au sens de la musique, qui compose et qui est intéressé. Quelqu'un qui a une ou deux générations d'avance. Mais peut-être comme était votre père au début de ce siècle, quoi. C'est dans 20 ans, dans 30 ans, il y aura j'espère des tas de bandouristes qui joueront comme Roman, avec les techniques qu'il est en train de développer, d'avancer. Mais pour l'instant, il est tout seul. Mais Boutnik, donc le dinosaure, et il disait aussi, mais si Roman va trop loin, il y a un moment, sa bandoura, on ne pourra plus appeler ça une bandoura. Il faudra trouver un autre nom à l'instrument qu'utilise Roman. Parce qu'il va aller trop loin pour Boutnik. Moi, je trouve, pour moi, c'est l'avenir. Pour qu'il y ait des gens comme Boutnik, il faut qu'il y ait des gens comme Roman. Autrement la bandoura, elle crève. Roman Grinkov nous apporte un instrument qui probablement n'a jamais été vu ni entendu dehors de l'Ukraine et la Russie. Ça s'appelle bandoura, un instrument, comme vous voyez, d'une élégance et d'une noblesse. Il l'a fait d'ailleurs lui-même. Et c'est un instrument. Un instrument qui date déjà très longtemps, du XIIe siècle. Évidemment, instrument du peuple qui était plus simple. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il joue non seulement le folklore, et c'est un virtuose, vous allez voir la façon dont il emploie ses
ses mains, la précision et tout, la délicatesse. Mais il joue aussi comme, je dis comme tout virtuose, il veut jouer du Bach. Alors, je vous laisse. Maintenant, de retour à Bruxelles, j'ai l'impression que je ne peux plus jouer comme je jouais il y a un mois. Je perds ma virginité face à l'instrument. Quand j'aurai sur les genoux, j'aurai d'autres images, quoi. Ce ne sera pas que ce côté mythique de l'Ukraine, de Taras Bulba et de l'image d'Épinal. Ce sera aussi un voyage dans un train de nuit ukrainien. Ce sera aussi une personne qui te fait un sourire dans la rue ou un mendiant qui vient te taper ta cigarette ou des choses comme ça. Ce sera tout ça. Et tout ça, je l'aurai dans ma bandura.